सर, जो आज 7 मुहर्रम है और मुहर्रम के मुनासिबत से आज जो कार्यक्रम आप मुनाफिद करने वाले हैं, मजालिस का एहतमाम करने वाले हैं, उस बारे में दर्शकों को तफसीलात बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुहर्रम की 7 तारीख़ है। आज जो है हमारे पास जो है तो एक मुहर्रम से लेके तो 7-10 मुहर्रम तक के मुसलसल दिन भर मजलिसें होती है। सबसे बड़े 3-4 आशुरखाने हैं। जो सालार जंग का सबसे बड़ा आशुरखाना है दीवान देवड़ी, उसके बाद में बड़वाले नवाब साहब का आशुरखाना है, और सरफराज आबिदी साहब का एक आशुरखाना है, और एक जानी अमानी साहब का इमाम बाड़ा है बुडी लैन में। आज जानी अमानी साहब जो है तो सबसे पुराना आशुरखाना है, उससे पुराना सालार जंग का है। ये जो है करीब हम लोग जो है हमारे जो अंजुमन है 100 साल से कम यहाँ पे मातमी जुलूस निकालते हैं और मजलिसें करते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाते हैं। सन 61 हिजरी में करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया। यजीद ने शहीद किया था। 3 दिन के प्यासे, उनको पानी नहीं दिया गया। पानी नहीं दे के 3 दिन तक के उनको तड़पाया गया और 10 मुहर्रम को पूरों की शहादत हो गई। शहादत हुई है, उन्होंने कोई जंग करने के लिए नहीं गए थे। वो लोग गए थे सिर्फ हम जो है तो नाना की उम्मत को बचाना चाहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप नवासे हैं, सारे मुसलमान ही उम्मत उनको मानती है। हम लोग ज़्यादा गम मनाते हैं, शिया कम्युनिटी जो है तो उसका गम मनाती है। 10 मुहर्रम को उनका जुलूस निकालते हैं। हम तसव्वुर ये करते हैं कि हम उनके जनाजे में शरीक हुए। सुबह में 8:30 बजे फाजिलपुरा बड़वाले अपने नवाब साहब के घर से फाजिलपुरे से जुलूस निकलता है, शाहगंज होता हुआ चौक आता, चौक से पोस्ट ऑफिस जाता। पोस्ट ऑफिस में खदीम आशुरखाना है जब्बार हुसैन साहब का, वहाँ से फिर बुडी लैन आता। बुडी लैन में आशुरखाना इमाम बाड़ा है, जानी अमानी साहब का आशुरखाना है, वहाँ से आता। वहाँ से फिर जैदी लैन होते हुए चौक से फिर 12 बजे ताज़िया से होते हुए जो है तो दीवान देवड़ी वहाँ पहुँच जाता है हमारा जुलूस। उसके अंदर करीब 2000 के करीब लोग रहते हैं। सब गम मनाते हैं, पूरे स्याही कपड़े पे काले कपड़े पहनते हैं और इमाम हुसैन तसव्वुर ये करते हैं कि हम जैसा उनके जनाजे में शरीक है और उनके गम में हम शायद हैं। अब कुछ लोगों का बोलना है, जैसा अभी चल रहे हैं व्हाट्सएप पे स्पेस चल रहे हैं कि शहीद मरते नहीं। हम शहीद मरते नहीं, मुझे हमें ही पता है। हम जो है उनका गम मनाते, उनके ऊपर जो जुल्म हुए उसका मनाते। और जंग लड़ने के लिए कोई अपनी फैमिली को लेके नहीं जाता। इमाम हुसैन अपनी पूरी ख़ानदान को लेके गए थे। उनके छोटे छोटे बच्चे थे, 6 महीने के बच्चे से लेके तो 75 साल के ज़ईफ़ तक के लोगों को शहीद किया गया और उनके ऊपर काफ़ी जुल्म हुए। वो जुल्म के ख़िलाफ़ हम जो है तो रोते हैं। 4 साल की बच्ची के कान के वो छीने गए, सकीना बीबी सकीना के, तो हम उनका जो है तो गम मनाते। वो शहीद तो ज़िंदा रहते, हमको मालूम है, वो हमारे हमेशा सर पे है, उनकी साए में हम लोग रह रहे, उनकी दुआओं पे हम चल रहे हैं। बस इतना ही है कि हर मुसलमान उनका गम मनाता और हम भी गम मनाते। जैदी सर, शोहदा करबला में कितने अफराद थे और जो शहीद हुए शोहदा और जो बचने वाले अफराद थे उनके नाम और पूरे करबला का वाक़या है, कौन से मुल्क में, उस बारे में दर्शकों को तफसील बताइए। करबला जो है इराक में हुई थी। करबला इराक में हुई थी और जो है तो 28 रजब को मदीने से ये लोग निकल चुका, इनका काफ़िला। उनके साथ सिर्फ 72 मर्द थे, बाकी जो है 30-35 कुछ लेडीज़ थी, जिसमें हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन थे, बीवी थी। ये बाकी इन्हों बताएंगे, हमारे ज़्यादा परवेज़ भी ज़्यादा बताएंगे। 28 रजब को वहाँ से निकल चुके थे। पुराने ज़माने में प्लेन और गाड़ियाँ थे नहीं, वो अपना आराम से जो 2 मुहर्रम को करबला पहुँचे। करबला पहुँचने के बाद में वहाँ पे उन्होंने एक ज़मीन खरीद के वहाँ पे उन्होंने अपने खैमे गाड़े, वहाँ पे रुके हो। उसके बाद में यजीद ने उनको बुलाया कि बैत ले लो, तो उन्होंने बोले मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत ले नहीं सकता, क्योंकि उसने जो है तो कुछ तो भी अय्याश किस्म का था यजीद, ये तो सारी दुनिया जानती है। और जैसा जो लोगों को बोलते, गैर मुस्लिम ने बोला, बड़ा अच्छा लगा मुझे। कल मैंने एक व्हाट्सएप पे देखा कि एक तरफ पानी था और एक तरफ प्यास थी। तो जिन लोगों ने पानी पिए वो मर चुके और जो प्यासे थे वो आज भी ज़िंदा हैं। बाकी जो है जो हमारे सेक्रेटरी साहब है परवेज़ जाफरी साहब, वो आपको बताएंगे डिटेल में। आपका पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम सैयद एजाज अली जैदी है, ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड का मेंबर हूँ
اور اورنگ آباد کے انجمن خادم المعصومین کا صدر ہوں۔ بولے سر کربلا واقع ہو گئی اور کربلا کا جو سلسلہ چلتے رہتا ہے تو سب سے پہلے حضرت مسلم کا ذکر آتا ہے، تو ان کے بارے میں کچھ لوگوں کو معلومات ہی نہیں ہے، تو آپ ان کو ذرا تفصیلات بتائیے۔ السلام علیکم۔ حضرت مسلم سب میں پہلے شہید کربلا کے ہے، جو امام حسین کے چچیرے بھائی بھی ہے اور دوسرے ایک رشتے سے بہنوئی بھی ہے۔ تو سب میں پہلے کوفے میں امام حسین نے اپنا سفیر بنا کے حضرت مسلم علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہاں کے لوگوں سے اپنی بیعت لے سکے۔ تو سب میں پہلے جب مسلم علیہ السلام کوفہ گئے، وہاں پہ بہت سے لوگوں نے ان کی بیعت کی کہ بھئی ہم ٹھیک ہے امام حسین کو ہم مانتے ہیں، لیکن ابن زیاد جو وہاں کا حکیم تھا، اس نے جب ظلم شروع کیا تو لوگ چھوڑ کر چلے گئے اور تنہا مسلم علیہ السلام وہاں پہ کوفہ میں شہید ہوئے، جو ہمارے حساب سے کربلا کے پہلے شہید ہے، وہ اور ان کے 2 بچے۔ بی بی زینب علیہ السلام اور حضرت اصغر علیہ السلام کا جو واقعہ پیش آیا، جی، بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں کہ علی اصغر کون تھے، کتنے وہاں کے تھے، اس کی تفصیل بتاؤ۔ علی اصغر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے 6 مہینے کے بچے تھے، جو جناب رباب کے حصے تھے، اور جب یہ نکلے تھے مدینے سے تو ان کی عمر صرف 15 دن تھی، اور جب یہ کربلا پہنچے 2 محرم کو تو وہ 6 مہینے کے ہو چکے تھے، اور جب یہ 10 محرم میں اتنے پیاسے تھے 3 دن کے کہ ان کو مطلب پیاس کا وجہ سے امام حسین نے کہا تھا کہ میں جا کے یزیدی فوج سے اس کے لیے پانی مانگوں گا، اور جب امام حسین نے ان کو لے کر گئے تو پہلے یزیدی فوج یہ سمجھے کہ شاید یہ قرآن لے کر آئے، لیکن جب ابا کا دامن ہٹایا تو دیکھا کہ چھوٹا بچہ ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا کہ اگر تمہاری نظر میں میں خطاوار ہوں، گنہگار ہوں، تو یہ 6 مہینے کے بچے نے تو کوئی خطا گناہ نہیں کیا، کم سے کم اس کو پانی پلا دو۔ تو یزیدی فوج نے نہیں مانے، اور ابن زیاد نے حرملہ کو بلایا جو کہ بہت اچھا تیر انداز تھا ان کی فوج میں، اور اس نے جو وہ 3 بھال کا تیر تھا جو اونٹوں کو وہ مارا جاتا تھا، جس سے اونٹوں کو نہر کیا جاتا تھا، وہ تیر حرملہ نے چلایا، جس سے علی اصغر علیہ السلام کا گلا بھی چھتا اور امام حسین علیہ السلام کا بازو بھی چھت گیا تھا۔ اس طرح وہ 6 مہینے کے بچے کو شہید کیا گیا۔ کربلا کا واقعہ مخصوص کتنے دن رہنما ہوا، اور اس کے بعد میں جو شہداء بچے تو ان کو کہاں لے گیا، اس سب تھوڑے سے بتائیے۔ نہیں، جو شہداء 72 شہداء ہے، ویسے تو زیادہ ہے، لیکن ایک 72 شہداء کا ایک مخصوص ہو گیا ہے جو وہیں کربلا میں رہے۔ صرف ایک حور علیہ السلام جو بعد میں یزیدی فوج سے ادھر آئے تھے، ان کے جو قبیلے والے تھے انہوں نے کوشش کی ہے کہ جناب حور علیہ السلام کا جنازہ لے کے جائیں گے، لیکن وہ نہیں لے آ سکے، 15 کلومیٹر کے بعد ان کو وہیں دفنانا پڑا۔ تو پورے شہید جو ہے گنج شہیدہ میں ہے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کے بیٹے علی اکبر، اور ان کے سینے کے اوپر علی اصغر علیہ السلام کے ایک ساتھ بنا ہوا ہے۔ آپ کا پورا نام بول دیجیے اور آپ کی جو پوسٹ ہے بتائیے۔ میرا نام پرویز جعفری ہے، اور میں انجمن خادم المعصومین جو یہاں ایک انجمن ہے اس کا سیکرٹری۔